Tuang rasenina ibas Tuhan ta Yesus Kristus selaku selayan Tuhan ikatakan kami menjua-jua ras selamat wari minggu man banta kerina. Ibas benar kebatinta mari dagi sedengkahkan mau karena peralanan perpulungan Tuhan bagai rencana pelayanan gereja anta kubas wari-wari sire endah. Kebatin minggu sini lakukan ibas gereja anta enda dalam nasi pulung 155 kala persembahan mekap 1.240.000 kolekte ekstra 780 siwah.000 bagai tulang seninanta sehingga lakukan kebatin ibas rumah masing-masing litramna 150 siwah kala kolekte buena 1.465.000 bagai kebatin ipenungkiran dalam nasi pulung 65 kala kolektena buena 360 siwah.000 bagai perpulungan jabu-jabu ibas kelang minggu silepas dalam nasi pulung 327 kala kolektena 1.855.000 bagai perpulungan jabu-jabu ipenungkiran dalam nasi pulung 34 kala kolekte 100 siwah 80.000 jumlah perpuluhan ibas bulan November tapi minggu silepas buena Rp400.000. Bagi karena anak tak KKR ibas minggu silepas dalam nasi pulung 34 kala kolektena Rp180.000. Karena pengatakan bujur ibas bulan November keluarga tulang seninanta Frans Guru Singa IPJJ Efesus buena 1 juta rekiteken go tubuh anak dilaki di tengah-tengah jabu janah nande ras anak ibas sehat-sehat bujur ninta nandangi tulang seninan tenda dibata tetap si masu-masu jabuna bagai pesi peduakan keluarga Bapak Pitri Tarigan PJJ Korinti buena 1.700.000 kita ikan acara penguburan nande Pitri Bulu Ginting Ardalan Alu Muhuli janah keluarga pelit ibas mejuah-juah tetaplah dibata sinemani keluarga enda gelah lampas ya kerina terapul bagai persembahan pengatakan bujur arah tulang sedinanta naras Papa Pera Bulu Tarigan IPJJ Judeanari buena 3 juta rupiah rekiteken bekas perkuah ate dibata keluarga lit ibas sehat-sehat rasa mejuah-juah janah nggo tubuh kempu skala anak dilaki nande rasa anak lit ibas sehat-sehat i rumah sakit Kolombia janah anak si tergelar Pera ngokadat CPNS rikut anak si tergelar Andre Alpando ngokadung perkuliahanna janah enggo i wisuda bujurun inta aman tuang seninan tenda bagai persembahan pengatakan bujur arah anak kekelengenta skala permata Jesi Rupianta Bulu Ginting IPJJ Korintinari buena Rp300.000 rekiteken sangana taling i kota Batam atas igejap pena Tuhan di Bata ngarang-ngarang ibas pendahinna simbaru bagai ngokaya sehat ibas sakitna nari dibata tetap sinemani anak kekelengan tenda bagai tulang seninanta Bapak Dora Sembiring IPJJ Korinti buena 1 juta rupiah rekiteken anak si tergelar di tengah jabu Dora Bru Sembiring nggo lulus ibas penerimaan CPNS i Kejaksaan RI janah keluarga lid ibas keadaan sehat-sehat ras kerina tetap iar arak dibata bujurun intaman tuang salinanta enda
BGP arah Tulang Seninanta SR Purba IPJJ Get Semaninari Buena Rp1 ada kitaikan ngobanci erlajar alaukan Santa Berumanik dan persembahan enda indis kena guna diakoni runggun bujur ninta nandangi Tulang Seninanta enda BGP ngomomo si peduakan pasu-pasu tumbuk terdebu bayu Dian Latersia Berusembiring SKM Pengurus Permata Sektor Sungai PJJ Immanuel Rasertu Amran Ginting Runggun 3 Derket Persikapan Ibahan Ibaswari Kamis 10 Siwah November 2020 pukul 15 WIB Gereja GBKP Simpang Tuntungan Pasu-pasu Ibahan Ibaswari Jumat 20 November pukul 10.05 WIB Gereja GBKP Simpang Tuntungan Kerja adat Ibahan Ibaswari Sabtu 21 November 2020 Ibenakan pukul 8 WIB Jambur Gotong Royong Jaya Pancur Batu BGP karena pindah keanggotaan jemaat sampai masuk ku gereja Anta Enda Sada Rolis Putra Tarigan Bapa Lidiawati Beruginting Nande Brema Alexander Tarigan anak pindahan Ibas GBKP Runggun Sibolangit Kelasis Sibolangit Nari terhitung mulai tanggal 10-5 November 2020 sipeduakan Iko Kerbianto Tarigan Bapa Kristina Febrianti Berusinuraya Nande Geo Kipanto Tarigan anak pindahan Ibas GBKP Runggun Minas Timur Kelasis Rio Sumbarnari terhitung mulai Minggu 15 November 2020 BGP karena manbanta Grina Pekan Kebatin Keluarga dilakukan mulai tanggal 10-5 November se-21 November BGP LPS dilakukan Ibas tanggal 22 November Ija Israkan izenda maka singelakukan LPS Ibas tanggal 22 November pukul 7 MK PJJ Galilea Getsemane Immanuel Ras Jerusalem BGP pukul 10 MK PJJ Bethesda Bethlehem Efesus Galatia BGP LPS ini dilakukan di tanggal 20 Siwah November 2020 pukul 7 MPJJ Nazaret Paradis Filipi Tesalonika Via Dolorosa BGP Ibas pukul 10 PJJ Judea Korinti Lewi Rasmika terjengjeda mau manbanta Ibas minggu selepas BGP perjalanan gereja Anta gu kelang minggu enda kata penaruh Tulang Rasenina minggu enda igelari minggu keluarga sada kesempatan manbanta guna ngangkai karena arti pendilo rastujun perzabun selaku kita kalak Kristen dibatan jadikan dilaki ras diberu jenari pesada kenca jadi sada keluarga si dilaki jadi perbulangan rasi diberu jadi dehara alu bagai cabue biakna badia maka idilo dibata guna jagai ras pakena-kena doni enda karina isi jabu lit ibas pasaran si muhuli guna nahkan surah-surah dibata si puji Tuhan ibabai song liderta Agenda Nembamu junu tiga
Ibas gelar di bata Bapa sin jadikan jabu kalak sitek. Ibas gelar anakna Yesus Kristus sing kelengi jabu. Ras ibas gelar kesasi badia sinegu-negu jabu kalak sitek. Perkuahate ras dame ibas di bata Bapa anakna Yesus Kristus ras kerembakan kesasi badia ras kam krina gelah. Amin. Berita karena perbahanan sura-sura di bata erpalaskan Efesus 5 ayat 2 geluh hundu arus erpalaskan kelang ate bagi Kristus ngong kelengi kita dengan ngendeskan kesahna mangunata yang ngom persembahkan dirina jadi persembahan simrim singana ate di bata. Mari ras kita rende si puji Tuhan. Keklengan Yesus tempat manusia deskan di batang kelengia kekelengan malurkan man banta adi si pakela pedana mensi kelengan kita krina bagi pedahkan Yesus pas pustaka sabab nakai si pindo bas gelarna ibre di bataman bantah ngasamkan kesangit mekope iya kelak terkelin kita manusia lagi dalankan sini pedah kena tempat teman tak isegia minsi kelengan kita krina bagi pedahkan Yesus pas pustaka sabab nakai si pindo bas gelarna ibre di bataman bantah. Kecibal keluarga singena ate di bata sangap kelkalak si malang mentuhan singgeluh ngikutkan krina perintahna. Ipan nama ulih nalati sangat ngeluh mahuli si kerajaan na. Deharana bali ras anggur simramis buahna ibas rumahna. Dengan anak-anakna bali ras tunas batang setun isklewat mejana. Bageme pasu-pasu Tuhan menkalak si malang menbana. Tuhanlah si masu kam isionari. Meraidah ndu kesangapan Jerusalem kedeka umur geluh ndu. Cawirlah kemetua maka sempat idah ndu kempu ndu. Seninar turang mari si puji Tuhan janah ras kita rende. biarkan gel-gel banci sali di pengerana rehamat nabe mas kehamat
ikut ajar malam ukur si masui lupa dilanjurukan lagu anak senang nae di Tuhan si perkuah rembakin suras dahin nae di pasu-pasu Tuhan datang tua je malam-malam mau ukur nae Pengakun karena kilang asu pendalan kenjabu singenate di bata Nina di bata patuhlah sekala nandangi sidebanna Arkiteken kam Muhammad man Kristus ugangin dia pendalan kenta ibas jabuta sedekah henda paksa tenang si menaken Okam dehara patuhlah man perbulangan du bagi patuh man Tuhan sebab perbulangan ngetakal dehara bali ras Kristus takal perpulungan jana Kristus nge singkelengi perpulungan si jadi kulana ngaku kami oh Tuhan megatilah ngergakan perbulangan kami selaku Bapa di tengah-tengah jabu Okam perbulangan kelengilah deharandu bagi Kristus kelengi perpulungan dingin ngendesken kesahna guna perpulungan Ngaku kami oh Tuhan megati kami lang asup kelengi dehara kami bagi Yesus sehingga meraikan dirina man perpulungan Okam orang tua olah pesega-sega anak andu sirban ia merawa tapi bas pebelin-belin ia ajari dengan teguh-teguhlah ia bagi singena ate Tuhan ngaku kami oh Tuhan megati perhatian kami ngencar si ibsah kami guna ngajarkan anak kami janganlah ibabai ras itu kami ia bagi singena ate Okam anak-anak ikutkanlah ajar orang tua andu suwer perhatian Tuhan sebab patut idalan kendu pahaga nande bapandu mempedah si pemenana radu res padana Ngaku kami Tuhan megati lah magikan kata ras ajar orang tua kami megati pengerana ras perbahanan kami rewanca ceda ukur orang tua kami malir tole si perbagasi pangakunta ras kita rende si puji Tuhan terkira
Seninas turang, mari sebagikan berita pengalami dosa. Selaku persuruhan di bata, aku nekan kata naman bandu krina kam singgung aku ken dosandu. Nina, kam gor kubang-kubang ibahan dosa, tapi kupridi kam maka bersih bagi salju. Amin nagiar kita ken dosandu, kam gombiring bagi tengguang, mulihi kam jadi bentar bagi kapas. Seninar turang, ibas krihan ukur tar kita ken dosa anta enggo ia lemi di bata. Mari dagi si puji Tuhan ras kita rende. Galuh kubas dosa, boi alami, malam meateku, ban ipepalam du, aluran deku puji gelar du, berbahan meriah kal ukurku, ku puji kam segedang geluhku, tandingku muji gelardu, aluran deku puji gelardu, berbahan meriah kal ukurku, ku puji kam segedang geluhku, tandingku muji gelardu. Seninas turang bas kekelengan Tuhan Yesus Kristus, sah kita ngoge kata di bata bas bagin si pemena. Mari sioge erpalaskan 2 Korinti bindu siwah, 2 Korinti bindu siwah ayat 10 telu sehku ayat 10:5. Baginda kata di bata yaugeken kami menbanta krina. Kam ngaku maka patuh kam nandangi berita simriah karena Kristus. Pangakundu payo adi tridah kam menang ibas soal nampati. Janar kita kan penampat enter mepagi kalak muji di bata. Tolepe ipujina di bata erkiteken persadandu sin teguh. Si tridah manbana rasman krina kalak Kristen si deban. Ito to kena pekam aludem kelang ate. Nginget lia sate di bata sila tersipati seh man bandu. Bujur nita mandi bata karena pemerena sila terkatakan nari uga ulina. Sehijenam kata Tuhan ketuahan kalak si megikan kata di bata dengan si make kence besgeruh nasi tetap wari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari seninas turang opi sedekahkan bagin kata di bata jadi bahan bata ras sekitar toto kita. Oh Bapa kami sering di surga, puji-pujin pengatakan bujur kami, penagih kami menbandu kam kap di bata si mada kuasa, kam kap di bata si tetap ngarak-ngarak kegeluhan kami. Ngaku kami Tuhan, maka ibas tengah-tengah kegeluhan kami enda buwe ka perbeben sedaripi kami. Tapi di kami tetap penalem menbandu, dalankan pedah-pedah du ngasup ngenda kami dalam nisa alu dem kemalaman ate. Ibas kesempatan yang ada Tuhan ioge kami renungkan kami katandu pasu-pasu krina kami anak du berikan pengertian man kami karena katandu enda. Terlebih Tuhan berikan kakang asupan man kami guna make kenca di tengah-tengah kegeluhan kami si tetap hari.
pasu-pasu kemahandu pe Tuhan gelah ia pe mentunggung ngasup pebentas katandu men kami gerina ngerana kami nggo sikap magi kenca ibas gelar Tuhan kami Kristus kami toto badu amin. Nah Bapak Nande seni turang bes kekelangan Tuhan Yesus Kristus menjojuah salam sehat man banta gerina Bapak bagin kata di bata ibas kesempatan si jadi bahan renungan ta khotbah ta ibas minggu enda erpalaskan ibas kitab Yesaya bindu 8 Yesaya bindu 8 ayat 16 sehu ayat 20 Bagenda kata di bata yogikan kami membanta kerina kata persinget gelah ola nungkuni guru si baso kam ajar-ajarku harus jaga ras munikan kata si ngoi bereken di bata menbangku ibu nikan Tuhan dirina ibas bangsa nanari tapi aku ernalem ras pengharapan menbana aku ras anak-anakku si bereken Tuhan si mada kuasa si ringan idilang Sion ngoi suruhna jadi berita si geluh man bangsa Israel tapi jelma sinterem uga pape nuruh kam gelah nungkun berita ibas guru perkatika ras guru si baso nari sirkata kerahungna ras guru pertabas nina kala sinterme ma'aruskin kita nungkun keramat-keramat ras begu kala mate guna kiniulin kala singgeluh maka arus ijabab ndu ia nindu begikanlah kai siajarkan Tuhan man bandu ola begikan guru-guru si baso sebab kai si kata kena labolit gunana man bandu. Nah seninas turang bes kekelangan Tuhan Yesus Kristus rikutkan bahan khotbah ta enda si jadi tema membanta jabu jadi berita singgeluh jabu jadi berita singgeluh. Jadi sini nas turang bes kekelangan Tuhan Yesus Kristus sueres minggu enda minggu keluarga kita ibabai rikutkan temenda uga gelah jabuta jadi jabu berita singgeluh. Nah sini nas turang bes kekelangan Tuhan Yesus Kristus nulih kita uga benar-benarna di bata nepa manusia ikata kena maka lambe huli adi manusia geluh sisada maku bahan teman si cocok menbana si jadi ingan penampatna maka dijadikan di bata isa kena padana man manusia janah nina katole man manusia enda ertuahlah kam jadin terem demi doni enda nina. Nah seni turang bes kekelangan Tuhan Yesus Kristus alu kata enda ije lid tidak maka di bata punya rancangan si mehuli nandangi manusia lid rancangan yang luar biasa nandangi jabu tapi keluargata maka seni turang bes kekelangan Tuhan Yesus Kristus surah-surah di bata gelah jabu gelah keluarga banci jadi saksi di tengah-tengah dunia enda arah jabu enda dipakaikan Tuhan guna petandakan dirina karena keleng Athena kuasana ku tengah-tengah dunia enda krina la terjang man manusia ngenca tapi ku krina tina pasi debanna arah jabu enda dipakaikan Tuhan guna memelihara isi doni enda rancangan Tuhan nadangi keluarga Bapak nande seninas turang bes kekelangan Tuhan Yesus Kristus alu bagi harusnya si gejap bahwa keluarga tenda adalah sebuah anugerah yang luar biasa pemeredi bata membantah malam megah kel siakap Tuhan gombrekan dehara atau perbulangan ras anak-anak bersyukur kita ibas kaisi bereken di bata nandangi jabuta Bapak nande seninas turang bes kekelangan Tuhan Yesus Kristus anugerah enda
tentulah hadi ngancaku tengah-tengah jabuta. Tapi uga panci jadi kesaksin di tengah-tengah dunia. Uga gelah panci ngeluh kata dibata di tengah-tengah jabuta. Tridah arah kita mendalankan, mempraktekkan kata dibata enda di tengah-tengah jabuta. Maka bagi ningan temandai jabuta jadi jabu berita singgeluh. Nah Bapak nande senir turang bes kekelengan Tuhan Yesus Kristus niksi kikai si jadi bahan khotbah tandai repalaskan kitab Yesaya. Ijenda sidah sada situasi latar belakangna bahwa bangsa enda lid nga ibas paksa kini seran, lid ibas paksa situasi penindasan. Nah ibas situasi kini seran enda umumna manci mempengaruhi kubas tengah-tengah kegeluhan manusia, baik perukuranna, baik kini tekena, bagaimana kubas perilakuna, ibas pengaruhena pe likang dampakna. Secara kini teken lit dua, manci arah kini seran enda babai kala semakin dekat dengan Tuhan, tapi banci kang arah kini seran enda kala rebahanca redauh nares Tuhan. Arah kini seran sini hadapi banci babai kala gunang kecapkan maka Tuhan enan catuhu-tuhu penampat ibas tengah-tengah kegeluhan. Nganca satu-satunya si banci nampati iya. Maka pengendas keliaman Tuhan tutus kel retoto erban puasa sedeban negrina. Sebab Tuhan mencai gejap kena penalaman. Tapi bacikang arkiteken kini seran si alamina bacikang dumna nadingkan di bata. Lanai tek mandibata, lanai pengarapan mandibata, la percaya nadangi kuasa di bata. Siapa isi panci rahman bata. Nah Bapak nani senior turang bes kekelengan Tuhan Yesus Kristus. Iba situasi kini seran si nabi kala Israel enda. Ternyata babai bangsa enda erdoh naris di bata. Janah engkai maka turah kini seran si tuhuna arkiteken perbahanan Israel sendiri. Engkai maka ia mengalami sada musibah arkiteken yang gunundalkan di bata. Identitas jati diri orang Israel umat pilihan Tuhan. Bagi kami dalil rancangan di bata nandagi bangsa enda. Arah bangsa enda min ati Tuhan petandakan dirina kaku bangsa-bangsa sideban. Arah bangsa enda dipakaikan Tuhan kami jadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Arah bangsa enda min ditandai kak bangsa-bangsa sideban isi si tuhuna di bata enda. Rancangan Tuhan nandangi bangsa Israel. Maka igelari ia umat pilihan Tuhan. Tapi kai si terjadi, kai kenyataannya justru bangsa enda nadingkan Tuhan. Justru bangsa enda ikut kena kini teken bangsa-bangsa sideban. Justru bangsa enda lebih percaya men berhala-berhala, men guru-guru si baso, guru-guru tenun resideban negrina. Maka wajar ke merawa di bata, rawa di bata nandangi bangsa enda. Seninas turang bes kekelengan Tuhan Yesus Kristus. Iba situasi si bagenda tridah ije sora Yesaya sebagai nabi, bahkan iba siepe tridah jabu Yesaya ersaksi di tengah-tengah bangsa Israel. Seninas turang bes kekelengan Tuhan Yesus Kristus. Sio nina ibas Yesaya 8 ayat 10 pitu. Ibu niken Tuhan dirina ibas bangsa nari, tapi aku
renalem ras pengarapan mandibata. Iba situasi kepeken di bata ngonadingken bangsa enda. Maka adi ngui tadingken di bata kaisi terjadi lanai lit kemalaman hati. Lanai bulit damai, lanai bulit di pasu-pasu, lanai lit jekriahan sukacita. Adi kalak ngui tadingken di bata. Lakin kan du situhuna madin bene kita bes dunia enda lagi as kerajaan ta dunia enda, tapi lah kita itadingken di bata. Asangken menbata gia krina dunia enda, tapi Tuhan nadingken kita sia-sia krina sialoken kita. Nah, ibas kondisi si bagenda me senina turang mulihi singatkan kami dai uga je saya ersaksi karena kini tekena uga je saya encidahkan maka ia megikan pengajaran Tuhan layang megikan pengajaran guru-guru si paso ia res jabuna hanya tetap megikan kata Tuhan. Bali reskai pernah pangakun Joshua adi aku ras isi jabuku Tuhan saja ngancai sembah kami. Ina maka sasin Jesaya. Maka sininas turang bes kekelengan Tuhan Yesus Kristus. Jesaya mencidah kenca maka pengajarannya tuhu-tuhu pakaikan ibas jabuna. Kini tekena tuhu-tuhu idalan kena ibas tengah-tengah jabuna. Firman Tuhan geluh ibas tengah-tengah jabuna. Enda me si idah kesaksian Jesaya enda. Maka Bapak nanda siniras turang hal si menarik arah tengah-tengah jabu Jesaya enda be. Ibas situasi ketubuhan skala anakna ibahanna gelarna maher sialal hasibas. Ya. Maher sialal hasibas artinya perampasan yang tangkas, perampokan yang cepat. Artinya kai makabana bagi gelar anakna gelar nuduh kenca bahwa reh karirawa di bata nandangi bangsa Israel akan datang musibah dipakaikan Tuhan bangsa Sideban bangsa Asur guna melawan menindas memerangi bangsa Israel. Arhema ijem isidahkan Tuhan rawana. Maka guna persingat men bangsa Israel ibahanna gelar anakna maher sialal hasibas enda. Artina reh karib perampasan ku tengah-tengah bangsa ta enda. Nah, seninas turang ibas kekelengan Tuhan Yesus Kristus. Tentu arah kesaksian Jesaya enda labuhannya men bangsa Israel jadi peringatan. Tapi ugaka maka arah kaisi katakan Jesaya enda ipersingetika kita. Uga harusna kita banci jadi saksi tengah-tengah Kristus. Bagi Jesaya, bagi jabuna pe ipake jadi berita singgeluh. Nah, seninas turang mas kekelengan Tuhan Yesus Kristus. Tentu arah henda jadi renungan membantah. Si pertama bagi jabu Jesaya enda. Ngucidah kena ketaatan nandangi di bata. Layang git ngikutkan kini teken kala. Layang git make megikan pengajaran guru-guru si basu. Tapi hanya megikan kai kata Tuhan. Kai ertina enda tentu jadi pernungan membantah gelah jabu tapi uga jadi jabu sir kemalangan men Tuhan. Kita selaku orang tua uga kita babai jabu babai anak-anak ta gelah jadi keluarga sindalankan perintah Tuhan. Kita orang tua babai anak-anak ta gelah tandaina di bata
Siajarkan kata di bata menanak ta. Alu bagi sekal nari keluarga ta jadi keluarga sir kemalangan men Tuhan. Ibas pertumbuhan anak ta labu terjeng ngenca secara pendidikan formal na siajarkan si sekolahkan dia. Tapi lah lupa kita lidka pertumbuhan si sangat penting si perlu ini di anak ta karena pertumbuhan rohani nape. Maka siajarkan anak ta karena kata di bata. Nah, Bapak nande senior turang bas kekelengan Tuhan Yesus Kristus adi ngeranaka karena pengajaran singgeluh men anak tentu lah terlepas iba sikap ta. Maka geluh pengajaran men bana mendarah daging men bana isaksi kena kalah arah uga kita encidahkan pengajaran lid bes kita. Artinya kita bisa menjadi contoh, menjadi teladan nandangi anak-anak ta. Ula kari ate anak ta si babai ia tutus ku gereja, si babai ia gelak iar kemalangan men Tuhan, tapi laidahna kita selaku orang tua jadi kalau si tutus. Laidahna kita selaku orang tua menjadi orang Kristen yang sejati, yang baik. Pengajarnya lakin geluh men anak ta. Bagepe ngajarkan kekelengan anak ta. Tentu sedikit banyak arah kita cidahkan ngajarkan kekelengan nandangi anak ta. Tridahka uga sikap ta kita selaku sapih orang tua. Cara kita mencibalkan rananta, perbahanan ta. Tridah uga kita saling menghormati, saling sirgan kita. Maka pengajaran endang geluh menanak ta. Nah, Bapak nande seninas turang bes kekelengan Tuhan Yesus Kristus. Maka bagi tema enda tentu membelinkel kita yajuk. Engko kita ngasuk jadi jabu si nahkan berita si meriah ibas tengah-tengah kegeluhan ta. Bapak nande seninas turang bas kekelengan Tuhan Yesus Kristus. Keluarga enda anugerah. Keluarga enda sadahal si meherga. Keluarga enda sadahal si penting kel. Maka dakam uga nanamna surga, uga nanamna neraka, lengagia kita seku surga, lengagia kita seku neraka, pancis dat nanamna donienda. Arah ija, arah jabu, arah keluarga. Di arah tengah-tengah keluarga, anak-anak gejap kena uga belinda keleng hati orang tua menbana. Idahna orang tua nasi keleng-kelengan si hamatan. Saling menghargai. Orang tua penuh memberikan kasih sayang menbana. Anak gudatna nanam surga. Entah pe perbulangan, entah pe negara, datna raja boy nanam surga. Tapi sebaliknya, adi rusur rubat ngekap nu jabwe lah siangkan berkata kasar, saling melakukan kekerasan. Makpak keras ini banda. Lakin kap dua nanggo nanam nerangkang kap na kap dua besjabue. Maka bagem kepeken regana jabue dah. Nanam surga nanam neraka bahan cidat arah jabu. Maka uga kita babai jabuta geladat nanam surga dai. Seninas turang bes kekelengan Tuhan Yesus Kristus. Tentuna adi jabu sir kemalangan man Tuhan belin kel ulihna. Mazmur 120 aloh nina sangap kel kalak si malang mentuhan sing ikutkan perintah-perintah. Adi jabu kemalangan mentuhan belin pasu-pasu Tuhan ku jabu sada arah pendahin arah pencarin dat nananam nanina. Dekarana pe bagi anggur si meramis memberikan keriahan.
Anak-anak pe bagi kang bagi tunas batang zaitun. Merim jadi tambar. Bagi zaitun, buah zaitun, entah pe mina zaitun, dakam lit jadi panci jadi tambar. Bagi kang adi keluarga i pasu-pasu Tuhan, keluarga ir kemalangan men Tuhan, anak-anak nape bagi tunas batang zaitun. Jadi berbagai-bagai pasu-pasu Tuhan adi kalak kemalangan menbana. Jadi seninas turang bes kekelengan Tuhan Yesus Kristus enda me si perlu si praktekkan ibas tengah-tengah jabuta. Adi bagi pengajaran ngong geluh di tengah-tengah jabuta. Janah tentu nape ibas bagi tema endandai kape si singet kemen banta jabu jadi berita singgeluh. Rikutkan kaya ini na Efesus 5 ayat 2 adi jabu kape ipakekan palasna keleng ate. Keleng ate. Jadi di kap keleng ate ipake di tengah-tengah kegeluhan ta langi kap dudung na jadi saksi mensinterem. Maka nina kalak pe termulia gelar Tuhan. Keleng ate melumbar ya dia nampati. Maka arbas perbahanan ta si bagenda medung nakai ugani nakala luar biasa ya. Aku salut kalau nandangi jabuah ya. Tut gua ya jadi jabu kalak Kristen ya. Trilah kel sampatina kel keleng atena kel igejapkan kami kel. Bagem maka jabundai pe go jadi jabu si ersaksi. Tapi di sebalik naka bacika jabu kari lah jadi jabu si mereka berita si meriah, jadi jabu berita si geluh. Tapi sebaliknya bacika jadi jabu si mereka batuan tuken. Sia-sia jadi kalak Kristen rusun tiap hari dah kami ku gereja rubat kangen tiap hari ini dah keluarga engkau jadi batuan tuken lanai jadi berita si geluh. Enda mau bapak nande sendiri turang mari si renungkan kata di batenda janah malam kel ateta adi sidalankan pedah di bata malam kel ateta adi jabutar kemalangan mentuhan bue pasu-pasu Tuhan ku tengah-tengah jabuta amin ras kitar toto bujur Tuhan ibas kesempatan si beri kenduman kami guna megikan katandu pegegehi dagi kini teken kami Tuhan sebab surah-surah kami keluarga kami kerina babai kami jadi jabu sir kemalangan men Tuhan sebab ngenca jadi palasi geluh man kami gelah halu bagai Tuhan arah jabu-jabu kami manci pakaikan jadi saksi-saksi Tuhan di tengah-tengah dunia enda ibas Yesus Kristus kami toto bandu amin. Mari Bapak nande senior turang ras-ras kita ngakukan kini tegenta ralukan krina kalak Kristen ibas krina paksa ingan donienda nita dage skala-skala aku tek mandi bata bapa sinar sibar kuasana sinapa langit ras doni aku tek mandi Yesus Kristus anak si tunggal Tuhan si jadera rasa si badia tubuh hidur si muda-muda nari si so keliaman tergelar si Maria singa nami kinisran sangana pemerintahan Pontius Pilatus nipakukan ku kayu persilang mate jenari ikuburkan nusur kudoni kematen peteluari keke besi mate nari naki surga perkuluna arah kemuhun di bata Bapa sinar sibar kuasa general miapa pagi ngeranakan singgelu singgo mate aku tek mangkesah si badia janali sada gereja si badia persadaan kala si badia pangalan dosa kini kula kegelulusan rasa lalap amin. Seninar turang bes kekelangan Tuhan Yesus Kristus sepasana kita buat baginahkan persembahan ta kata di bata erpalaskan Mazmur 50 ayat 14 bahanlah pengatakan bujur jadi persembahan bandi bata sekenlah kai singgo ipadan kendu man si meganjangna ras kita rende si puji Tuhan janah si seken persembahan ta.
Sini ras turang ras sekitar toto bas pertonton persembahan ras pertonton syafaat toto kita. Bapa kami sini di surga, bujur katakan kami membantu Tuhan. Ibas pengarang-arang du nandangi kegeluhan kami. Tuhan berbagai-bagai situasi bentasi kami, tapi Tuhan tetap ngarak-ngarak kami. Tuhan tetap negu-negu kami. Dengan Tuhan pe tetap si masuk keluarga kami. Tanda pengatakan bujur kami, daskan kami persembahan enda Tuhan. Alokanlah persembahan enda. Jadi persembahan simrim, simuhuli, singenakapdu. Pasu-pasu gereja andu pe Tuhan. Gelah banci mengelola persembahan enda lumuhuli, guna dahin-dahin pelayanan, dahin-dahin pebelangkan berita si meriah. Ertoto kami nandangi krina perpulungan kami, baik runggun simpang tuntungan neda, bagai pe krina perpulungan du ijapa pe tading. Tuhan si masu krina jabu-jabuna. Berilah kejua-juahan, berikan kesehatan di tengah-tengah keluarga kami krina Tuhan. Pedauh krina mara bahaya, pedauh krina pinakit-pinakit di tengah-tengah jabu-jabu kami krina. Pendahin kami, usaha kami pe pasu-pasu Tuhan. Berikan kengasupan men kami guna encari pasu-pasu Tuhan krina pendahin kami enda. Gelah mereka ulisi muhuli jadi rezeki arah krina pencarian kami. Lalu bagai ngasup kami cukupkan krina kebutuhan keluarga kami. Oh Bapa kami sirim surga, retotope kami karena dahin pelayanan kami. Benakan kami meenda sada pekan enda guna ngikuti pekan keluarga. Baik kami singikuti pekan keluarga ijabu-jabu kami, entah pe iaturkan rikutkan jabu kep-kepen di tengah-tengah PJJ kami. Tuhan pasu-pasu kerina perdalanan enda. Berikan lagi Tuhan semangat kejingkatan men kami guna ngikuti enda kerina. Gelah arah jabu-jabu kami, keluarga kami kerina. Tuhu-tuhu jadi jabu sir kemalangan men Tuhan. Babe kami, anak-anak kami kerina guna ngikuti pekan keluarga enda. Benakan sekari kubas pendungina. Tuhan berikanlah kesehatan, berikan kejujuhan man kami. Gelas sada minggu enda Tuhan ikuti kami kerina alumuhuli. Oh Bapa kami istri surga, ertoto kape kami bas kesempatan enda. Nandangi kekelangan kami keluarga Frans Guru Singa IPJJ Efesus. Megah malam ati kami, ati keluarga kekelangan kami Frans Guru Singa. Arkiteken kuka tubuh anak dilaki tengah-tengah jabuna. Tuhan kamsi masu keluarga enda. Kekelan kami nande res anak-anak singgut tubuh pe. Tuhan jaga kawali, Tuhan si masu gelah sehat-sehat. Pedauh krina mara bahaya, pedauh krina kuasa-kuasa jahat, pedauh krina pinakit-pinakit di tengah-tengah jabuna. Bagi pe Tuhan toto kami ka. Nandangi kekelan kami keluarga Bapak Fitri Tarigan. Kerina anak-anak, Tuhan si memberikan penghiburan, Tuhan si memberikan pengapul, Tuhan si masuk kerina keluarga. Lalu bagi Tuhan, amin gia nande orang tua, menande Fitri beruginting go laus, tapi keluarga kerina tetap bersada arihna, sehat-sehat kerina, dingin lampas kerina terapul. Tuhan totokan kami, nandangi keluarga naras Bapak Vera Tarigan enda pe ngatakan bujur arkiteken keluarga ibrekan Tuhan keriahan malam ate jabu enda Tuhan arkiteken sehat-sehat kerina keluarga bagi pe ngoka tambah keriahan jabu enda ngoka tubuh kempu dilaki di tengah-tengah keluarga enda pe kerina jadi kemegahan kemalaman ate. Bagepe anak si tergelar Vera ia penggo kandatkan CPNS. Bagepe anak kai tengah jabu si tergelar Andre Alfando enda penggo kadung perkuliahanna melinkel pasu-pasu Tuhan ku tengah-tengah jabu enda si gejap kena makai besi enda pe Tuhan kam tetap si masuk keluarga enda. Berikan tetap kejujuhan, kesehatan, rekurs kempu kerana sehat-sehat.
bagi pe anak-anak pe kerina tetap li di bas keadaan sehat. Totokan kami kan nandangi anak kami si tergelar Jesi Rupianta Bruginting enda pe malam ati keluarga orang tua ija ibas pengarang-arang Tuhan besdahin nang kandat kendahin bagi kape bes piga-piga waris lewat lika ibas kedan kurang sehat tapi gundaring go sehat go malam pinakitna krina enda pe erkiteken perkuhati Tuhan pasu-pasu Tuhan kam tetap si masu anak kami enda Tuhan gelah tetap ngasup yang dahi kendahinna bagi pe sehat ia ibas dahinna Tuhan totokan kami ka nandangi kekelengan kami Bapa Dora Sembiring enda pe kam ka Tuhan si masu jabu enda gelah tetap sehat jajuah pasu-pasu Tuhan krina keluarga rikurs krina pendahin resusah krina tambah kriahan pe tengah-tengah jabu anak sintua Dora Bersembiring goka lulus ibas penerimaan CPNS Kejaksaan RI enda pe tentunya jadi sada kesaksin ku tengah-tengah keluarga uga pemerintah pasu-pasu Tuhan ku tengah-tengah jabuna kam tetap si ngarak-ngarak Tuhan terlebih anak kami enda gelah ibas ia ngalokan tugas dahin si gondeskan menbana i kejaksaan banci dahi kena kari alumuhuli bertanggung jawab jujur ia ibas dahi ken tugasna toto kami kekelan kami SR Purba NDP pasu-pasu Tuhan ibas surah-surana kap guna jabukan bana Tuhan tetap si masu surah-surana gelah banci erdalan alumuhuli berikan Tuhan pe pasu-pasu arah krina pendahina bagi pe Tuhan tetap si masu krina keluarga Tuhan totokan kami nandangi anak kami si Dian Latersia Bersembiring ras sertu Amran Ginting ija Tuhan rencana pemasu-masun ibas wari Jumat tanggal 20 November kam si masu dahinenda rikurs krina kerja adat nape kelah banci erdalan alumuhuli erbagai situasi kami skala-skala si enda pikrina nesken kami manbandu ibas Yesus Kristus kami bertoto bandu amin. Bapak nari senior turang mari sah kita kubas perpadanan mendibata dibata mempersembahkan isi jabu guna pekena-kena doni Arpadan kami Tuhan makaikan jabu kami dalam kerina kai si isura kendu git kami si ergan ras patuh sadara si debana maka kami ras isi jabu kami kam ngencai sembah kami petuguhi perpadan entah ras kitande si puji Tuhan. Mari ras kita toto bagi pengtoton sinajar Tuhan Yesus di tadagi ras-ras. O Bapa kami di surga, gelarno ibu badi amin. Rahlah min kini rajandu, saklah min pratendu ibas doni enda bagi surga. Berikan min kami akan cukup bersuara sida enda. Alamin salah kami, bagi alamin kami salah kalah kepak kami. Olamin kami bawa kami kubas percobaan. Tapi ulangilah kami bersuskan nari
sebab Kamkap si mada kerajaan, ras kuasa, ras kemuliaan sedekah-dekahna. Amin. Mari sialoken pasu-pasu idur di batanari. Di bata si mada perkuah hati singgonanahkan kam kubas kemuliaan si rasa lalap ibas Kristus, jadikan kam serta tetap megegeh dengan paguh. Ia si mada kuasa seh rasa lalap si masu kam. Amin. 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 Lala bujur, selamat hari Minggu manbantagrina. Mari sisaksikan puji-pujiin mentuhan arah sekala mamreta. Melangkahlah melangkah di dalam hidup ini, berbudi akal budi, itu iman sejati. Teladani Kristus, Putra Bapa surgawi, dipilih dan terpilih, bukan kuasa duniawi. Kasihi Tuhan Allahmu, kasihi sesamamu, jangan seperti sirih, bertangkai tidak berdaun, garam dan terang dunia, itu kita dicipta. Mari garami dunia, terangilah samudra. Marilah kita minta, biar kita diberi. Marilah kita ketuk, pintu akan dibuka. Biar seperti pohon di tepi aliran air, berbuah
setiap waktu. Tak kering walau kemarau, kasihi Tuhan Allahmu, kasihi sesamamu. Jangan seperti sirih bertangkai tidak berdaun, garam dan terang dunia itu kita dicipta. Mari garami dunia, terangilah samudra.